परम भावमय परम रसमय परम कल्याणमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्यनारायण पदार बिंदरे आम्भमानकर अनंत कोटि प्रणाम। कलि कलमुषनाशक जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु चरणार बिंदरे अकर्म कर्मोदक शंकर भगवान सोमनाथ देवंग चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम जणै सारिबा परे आज मांगलिक अनुष्ठान रुण्यभूत होता उपस्थित होता मोर समस्त ज्ञानी गुणी विवेकी संत समाजंकर हृदय कंदर विराजमान करिथिबा से सचिदानंदंकर चरणार बिंदरे मध्य आम्भमानकर अनंत कोटि प्रणाम। सुर आज्ञा सर जावे संस्कृति संवर्ण मार्थापुर ग्रामवासी महोदय प्रबल प्रचेष्टार विश्वर कल्याण निमित्त 3 दिन व्यापी चली नाम यज्ञ जावे पवित्र माटी भुवन ब्लॉक रे पुओ जेते ग्राम आम खोजिबा ये स्वतंत्र बापा हूँ पवित्र माटी मोटाळ माटी किंतु सुर ये ग्राम समस्त बाबा पाला प्रति आग्रह अच्छी श्रद्धा अच्छी नारायण को प्रति विश्वास अच्छी श्रद्धा नथिले एते वर्षारे पाला होंता हैं श्रद्धा अछि बोली ताले आमे 3 दिन पाला परिवेषण करिबा ये ग्रामवासी आमको किसी अर्थ देवे पाउना किंतु सुर आमे पाउना नबा ये जो वर्षा राति रे कादुओ पंकरे बसी आज्ञा माने से माने कौन पाइबे किछि पाइबे आज्ञा कौन पाइबे वर्षा होउती सत हां बर्तन केमिति गरम होउती देखिले आज्ञा प्रबल गरम हां घरे निद होउनी सोई होउनी आज्ञा अच्छा ये पतारे आसी बसले टिके आराम लागो ठंडा लागो सेइथिनि आछंदी बाबू माने कौन करबा थे परिष्कार बुझे दबो निद होउनी बोली आपण माने ठीक आसी छन आज्ञा सुर भाई सर ता नुहो आ कोन आज्ञा काहे के आसीले काहे के आसी छंती पालार आयोजन काहे की करा जाई छी हां हां कारण कोन कारण सुंदर धाड़िए अच्युतानंद महापुरुष कहिले पाला हौ प्रवचन हौ सतसंग हौ जो माने जानती से माने कौन पाइबा आशारे जान धाड़िए धाड़ी कौन कही कोले कही रे नाही प्रयोजन केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन अच्युतानंद महापुरुष बाबा कलम कले कही रे नाही प्रयोजन केवल नाम संकीर्तन कली जुगरे बापा उद्धार पाइबा पाई प्रभुर नाम होउची सार आ किछि नाही जदि 24 घंटा भीतर 23 घंटा जाऊ रोजगार पछरे अर्थ पछरे परिवार पछरे घंटा दिए जदि आमे हरि कथारे मनोनिवेश करिबा जीवा आसीबा बाडर प्रभु नाम तुंडरे धरिबा तेबे हमर उद्धार अछि मुक्ति अछि नाई जदि सब प्रभु को विस्मरी जाई केवल हरि कथा को छाड़ी आमे विषय आनंद रे मजी थिबा ताले मनुष्य जीवन बापा सार्थकता हबनी तबे सुर भाई एक आखि आखि नुह एक साखी साखी नु याकु समर्थन कले आउ जड़े महापुरुष कपिलेश्वर शासन अति बड़ी जगन्नाथ दास सी कलम कले अच्युतानंद जहा कलम करिछंती ता हउटी सिद्धांत कौन कहले सी धाड़िए पर समर्थन दे कलम कले कले कहीं रे नहीं प्रयोजन केवल नाम
କାହିଁରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ନାମ ମୋ ଜୀବନ ସୁର ଆଜ୍ଞା ତେବେ ବନ୍ଧୁ ନାମ ହେଲା ପୁଅ କଳି ଯୁଗରେ ସାର ମୁଖ୍ୟ ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ବାପା ହେଲା ସାର ସାର ଚାରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାରି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗ ସୁର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ये कली जुगरे जदि नाम हला सार ताले सत्य त्रेता द्वापर जुगरे मनुष्य केमती मुक्ति पाउथिला ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା व्यासदेव सुंदर भावरे चारि जुग पाई बाबा कलम करिछंती मनुष्य केमती मुक्ति पाइब କେମିତି ଆଜ୍ଞା जहा कहिबा ଆଜ୍ଞା मनुष्यंकर उपकार लाग ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର ହବ ଯେମିତି ନା ଆଉ आ दास भारे तो से कथा नाही खाली केमती मंच गले ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା अन्य गाँ को कहबी ମଞ୍ଚ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ए सुर ଆଜ୍ଞା काली तांकर जहा थिला ता सब परिसमाप्ति घटिछि ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ आज टिके दास्य महोदय को परीक्षा ଆଜ୍ଞା 4 वर्ष पे से आसिलेनी ଆଜ୍ଞା देखिवा ଆଜ୍ଞା ଘାଟି କେମିତି ଉଠୁଛୁ गाड़ीटा खाली आज उठियो ଆଜ୍ଞା नल हम कि ये हाथ गोड़ बाड़े पाला नहीं ନଟ मुंड काम कले पाला ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନା ଆଉ दासेंकर हाथ गोड़ काम करुछि ଆଜ୍ଞା आ बेसी काम करुछि ताकर कोन କଣ ଆଜ୍ଞା ये छाती भागटा ହଁ ସେଇଟା ଭଲ କାମ ब्रेक एटा ଆଜ୍ଞା बेसी काम करुछि ଆଜ୍ଞା किंतु मुंड ताकर काम करूनी ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଭାଣୁ आज टिके मुंड तांकर देखिबा ना ହଁ ହଁ कि नहीं ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେକ୍ ଛିଡେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବ अरे से ब्रेक मारुछंती जे दर्शकर मुंड पछपटे बाजुछि से कोन बुझुछंती ନାଇଁ ପରା आ गाड़ी रे बसी दिबे पैसेंजर आज्ञा। ब्रेक दबा अर्थ आपण कोन करिवे मुंड भाजिबो ना ବ୍ରେକ୍ ଜାଗା ଦେଖି ପାରିବ ନା कोठी दरकार दबा ना सबुठी देले केम दबा गया ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ରେକ୍ ହବ ନା ମଝିରେ ଆଉ ଦେଲେ सुर भाई तेरे व्यास दब कहिले चारि जुग पाई ଭାଇ कोने कृते जद धाय देवी सिर देवैया जद तोमई घे परे परिचर्याया करौ दहरे गीत कृते सत्य जुगरे मनुष्य मुक्ति पाउथिला बापा କେମିତି ध्यान धारणा बଳରେ ध्यान करुथिला जोग करुथिला तपस्या करुथिला ଆଜ୍ଞା त्रेतया जजतमयी खेई କହିଛଇ मख कहिले सुर भाई यज्ञ त्रेतया जुगरे मनुष्य मुक्ति पाइबार बाट खोजुथिला यज्ञ माध्यम द्वापरे परिचर्यायन द्वापर जुगरे पूजा विधि अनुसारे मनुष्य मुक्तिर बाट खोजुथिला कलौतद हरि कीर्तन कली जुगरे बापा नाम हौची केवल सार ସାର आउ किछि अछि କିଛି ନାହିଁ सुर भाई यही श्लोक को ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कलम कले କଣ ଲେଖିଲେ केते शास्त्र पढ़िले पालाकार ଆଉ काई तुम तो गोटाए पद पर आउ अन्यान्य कविंकर दी चारटा कथा सुनी ନାଇଁ ପରା तुम जेती घोषिच सेती ସେତିକି ପରା गोटे गोटे पॉइंट रे 4-5 कवि आसନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏ ବହି ଆଡେଇଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ସେ କଥା ନାହିଁ ये ଯେତିକି ଧାରାବାହିକ ଘୋଷା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ହଁ ଦାସାଜୀବ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ହଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାର ପକ୍ଷୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଲାଟା କେମିତି ମାର୍ଗରେ ହବ ଆସୁ ତେବେ ସୁର କବି କହିଲେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତାରେ ଜଗା ଦିଶ କାଳ ତାରେ ଜଗା ଦିଶ କାଳ ତାରେ ଜଗା ଦିଶ କାଳ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜା ରବିଧାନ କରିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜା ବିଧି କରିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ବଙ୍ଗଳା କବି ବଙ୍ଗଳା ପୃଥିବାସ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା ଲେଖିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଆପଣ ଦାସଙ୍କ ପାଟିରେ ବଙ୍ଗଳା ହବନି ନାଇଁ ସେ ଓଡିଶା ଲୋକ ବଙ୍ଗଳା କଣ ଜାଣିବେ ପଢିପାରିବେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଇଁ ପାଠ ବେଶୀ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱର ଖଣ୍ଡି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଠଶାଠ ବେଶୀ ପଢି ନାହାନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ପଢିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ସୁର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କୃତିବାସ ପଣ୍ଡିତ ଆସୁ କୁଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ରଜା ଜନ ତୋରିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ରଜା ଜନ ତୋରିଲେ
ମହାମନୀଷୀ ମାନେ କଲମ କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ବାପା କେବଳ ନାମ ହଉଛି ସାର। ତେଣୁ ସୁର ଭାଇ ଯଦି ନାମ ହେଲା ସାର ପ୍ରଭୁର ନାମ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଇଏ କଣ ଆଜ୍ଞା ମହାମନ୍ତ୍ର? ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ପଲା ବଲା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ କହିଲେ ନାରାୟଣ ପରା ଦେବା ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷରା ଇଏ ହଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଯୁଗରେ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷରକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ ମହାମନ୍ତ୍ର? ଇଏ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଦାସଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ତ୍ରେତୟାରେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାପରେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି କାମ କରିବନି। କେତେ କୁଆଡେ ଫୋନ ବୁଲେକି ବୁଝିବେନି ଆଉ ଦେଖିବା। ହଁ ପ୍ରକୃତ ମହାମନ୍ତ୍ର କିଏ? 32 ଅକ୍ଷର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା କୋଉ 32 ଅକ୍ଷର ମହାମନ୍ତ୍ର ଇଏ ଭଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ମହାପତ୍ରେ ଯାହା କହିବେ ବହି ମନ ଗড়ା କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉଠୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ ସେଠୁ ଆପଣ ପାଇବେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମନ ଗড়ା କଥା ନାହିଁ। କିଏ 32 ଅକ୍ଷର? ହଁ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ କହିଛି। କାଲି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଦବୁ ସିଏ ବର୍ଷେ 5 ବର୍ଷ ବୁଲିବେ ହବନି। 5 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି। এইঠু জানিবে দাসে ইয়ে মহাপত্রে বহি পড়ুଛନ୍ତି না মোবাইল শুনিকি পালা করছেন? হ্যাঁ বহি পড়। জগতକୁ ঠকিবা পাই চিন্তা করো না। এই হাত গোড় ছাতি বাড়াব কেতে দিন কিছু কাম নাই। বাবা মানে কইবে হউ যাহাউ মঞ্চ গরম করুଛନ୍ତି কিন্তু পালা তলে বিরত হয়ে যাব বয়স সরি যাব কেই কহিবেনি জনে দাসে জ্ঞানী গায়ক থিলে কইবেনি কইবে হবনি নাই যাও ব্রেকটে তাকর ভালো থিলা ইয়া বসিবে না লোক আগ জ্ঞান কথা কহিবে কেই নাই। আসু 32 অক্ষর 16 নাম কিয়ে টিকে দাসে কহিব তুমি আসু ভাগবত। হ্যাঁ কোলে কহন্তি শ্রীম দুসূদন হে ভগ তরতন তৃতীয় অধ্যায় ভাগবত। আজ্ঞা মন গড়া কথা নু ভাগবত ଅଛି জগন্নাথ সংকৃত ভাগবত তৃতীয় অধ্যায়। কোলা মহাশূন্যরে যেবে থিলা ওঙ্কার দহু জনমিলা ওঙ্কার দহু জনমিলা ওঙ্কার দহু জনমিলা। মহাশূন্য যেতବେଳେ সংসার বিশ্ব থিলা সেই মহাশূন্যরু ওঙ্কারর সৃষ্টি হেলা। সে তৃতীয় অধ্যায় ওঙ্কার রূপে থিলা বেদ কেহি ন জানে তার ভেদ কেহি ন জানে তার ভেদ। ওঙ্কার রূপরে জ্ঞানী মণ্ডলী থিলা বাপা সংসারে বেদ কেহি ন জানে তার ভেদ। তেণু সেই তল ধাড়িরে লেখা হয়েছে। দাসে টিকে যদি ভাগবত আনছ দেখ নাই কালে মহাপাত্রে মিছ কহুথেবে মনরু গপুথেবে নাই। ওঙ্কারবতী সক্ষর
ବତ୍ରିଶାକ୍ଷର ମୂଳକାର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲା ମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ ଭାଗବତ କଥା ଆଜେ ବାଜେ କଥା ନୁହଁ 4 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଛିଡେଇ ଦେବି ତ ଓଙ୍କାର 32 ଅକ୍ଷର 32 ମୂଳ ତାର ଭାଗବତ ତାର ସେ ଓମ୍ ଅକ୍ଷରଟା 32 ଅକ୍ଷର କେମିତି ହବ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମନେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଓଙ୍କାରଟା କେମିତି 32 ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା 3 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସମୟ କେମିତି ଦାସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଗଣନା କରି ଟିକେ କହିବ ଓମ୍ ଅକ୍ଷରଟା କେମିତି 32 ଅକ୍ଷର ହବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଓଡିଶାରେ ତମେ ପାଲା ଗାଉଛ ନା ଖାଲି ମୋବାଇଲ କରିକି ଭାଇନା ଏ ବର୍ଷ କାହାକୁ ଆଣୁଛ ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ନିଅ ତନି ନାଇଁ ମୋ ପାଲା ସରିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଥାପୁରକୁ ଫୋନ ନାହିଁ ଯଦି ପାଲା ଭଲ ହେଇଥିବ ଭାଇନା କେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଗାଁ ବାଲା ଆଉ ଡାକିବେ ଆଉ ଆମେ ଫୋନ କରି କହିବା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ କାହାକୁ ଆଣୁଛ ଆମର ଆଉ ବର୍ଷେ ପାଣି ପଡିବ ସେ କଥା ନାହିଁ କେବେ ନୁହଁ କଣ 32 ଅକ୍ଷର ଓମ୍ ଅକ୍ଷରଟା ଏତିକି କଥା କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ବର୍ଷେ ସମୟ ଦେଲି ହଁ ବର୍ଷେ ଶିଶୁର ପାଣିକି ଦେଇଥିଲା ବର୍ଷେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ହବନି ଯିଏ ବହି ପଢିକି ପ୍ରଶ୍ନ କହିବ ହବନି ଆଉ ଯିଏ ମନ ଗଡା କୋଉଠୁ ଶୁଣିକି କହିବେ ସେଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହିରେ କଥାଟା ଥିବ 32 ଅକ୍ଷର କଣ ତବେ ଶୁଣ ଭାଇ ତାର ଇଏ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ 32 ଅକ୍ଷର ନୁହଁ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଇଏ ହଉଛି 16 ମନ୍ତ୍ର ରାମ ହରି କୃଷ୍ଣ 16 ମନ୍ତ୍ର ସୁର ଏ 6ଟି ଅକ୍ଷର 2 ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଭଜନ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ରାମ ଯୋଡି ଅକ୍ଷର ସେ ମହିମା ଛାଡେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ଯଦି ରାମକୁ ଆମେ ଭଜିବା ରାମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ କାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସାରାଂଶ କଥା 4 ଧାଡି କହିବୁ ଏତେ ହୋ ହୋ କାହିଁକି ହବୁ ହାତ ଗୋଡ ବାଡେଇକି କଣ ଲାଭ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପିଏକୁ ଆଗ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆଗ ପିଅନକୁ ଦେଖାଅ ନହେଲେ ହବନି ରାମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ନହେଲେ ସହଜରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମିଳିବେନି ଭାଇନା ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ରାମ କୃପା ମିଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସୁର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଲେଖିଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦାସ ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣ ଏମିତି ପାଲା ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବାହୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦିଅ ଆଜି ମତେ କଥା କହନା ନାଇଁ କଣ ତ ବିଷୟ କର ପ୍ରଶ୍ନ କର ପଚାର ଆଉ ସେ ଗୋରା ଟୋକାଟା ସୁନ୍ଦରିଆଟିଏ ହେଇଛି ଏ କଥାରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଓ ଶୁଣ ଦାସେ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମିଛ କହିନି ଆଉ ବାହାଦୁରୀ କଥା କେତେବେଳେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବିଲବାଡି କରୁନି ପାଲା ମୋର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କିଛି କାମ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପାଲା କେବଳ ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା ବିଲବାଡି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପୁତୁରା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବିଲବାଡି କି ଗଲା ଆଉ ଚେହେରା ରହିବ ମାଟିରେ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଡାକିଦେ ପାଲା ଏବେ ବିଲରେ କାମ କରିବୁ ଇଏ ଗୋଡ ହାତ ଫଳି ଯାଉଛି ଆଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ନା ପାଲା କରିବୁ ପାଲା ବାଲା ଟିକେ ହେଲେ ଖରାରେ ବୁଲିବୁନି ବିଲବାଡି କରିବୁନି ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଲା କରିବୁ ଖାଲି ଘାସ ବୁଲିକି କାଟିବା ଆଉ ସେ କଳା ପଡିଛନ୍ତି ବିଲବାଡି କରିକି ନା ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ବିଲବାଡି କରିକି କଳା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଳା ହଉଛି ଭଲ ଗୋଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି କୁକୁଡା ଫାର୍ମ ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲେ କଳା ପଡିବ ମଣିଷ ହବ କି ନା ନାଇଁ
आमर किछि नाही आम जीवन आज्ञा केवल पाला भिक्षावृत्ति ये भिक्षावृत्ति किए कह आज्ञा नाई आज्ञा मु आसी जमीदार नाई आज्ञा ये भिक्षावृत्ति हाँ कोला भिक्षा मोर जमीदारी हरि नाम मोर दास गियारे गो बोला संपत्ति मो गिरिधारी सजने पछे जेते निंदा कृष्ण नाम को मु करिछि फंदा गो माया धंदा सजनी भिक्षा मोर जमीदारी हरि नाम मोर चाष कियारी संपत्ति मो गिरिधारी मो सत्यनारायण को मूल भित्ति करके बाबा संसार चली ओडिशा रे जते गाय कम गरीब भाईना ढेर धन संपत्ति मु गरीब तथापि पाला को छाड़ीनी मूल भित्ति करके हरिनाम को धरिकी चली आपण मान आशीर्वाद मु गायक हेनी आपण मान आशीर्वाद हेले के जानी ओडिशा रे जने भल गायक रूप में छिड़ा हेबी एतिकी काम मो गुरु गले प्रहलाद साहू चली गले कहीदे मो समुद्र गोटे श्लोक गोटे छंद घोषबू पाला पड़ो गले आज्ञा आशीर्वाद तंकर अच्छी एबे मु आउ जड़े गुरु निर्वाचित करिछि शशांक शेखर सामंतराय महोदय आशीर्वाद मो पर अच्छी कहले पुआ मोर पैसा दरकार नहीं कौन नवा कथा सी खाली तू ने सीख विधाता स्वरपाटी देइछन सब कथा अच्छी किछि शिखिदेले ओडिशा रे जड़े भल गायक हबू तांका आशीर्वाद मध्य मो पर अच्छी आज्ञा आपण आशीर्वाद होछि मोर एकांत काम आ किछि नाही पाला जेतिक दिन हो तथापि मु कहिबा कथा न ब्राह्मण लोक आज्ञा मु ब्राह्मण घरे चाहा टिके पीले कपटा मु धोइबी मो जीवन आज्ञा केते बेला आज्ञा खाई दे आस जने गायक ब्राह्मण घरे जहा करे मु चाहा टिके पीले सुधा मु कपटा धोइके आसबी नल हबनी तेणु आपण मैंने ब्राह्मण शासन आपण मान आशीर्वाद हेले के जानी जड़े भल गायक हेबी एतिकी मोर कामना केवल आउ कि ना सुन एबे गुरु को वंदना करिबा गुरु केतो अक्षर गुरु 2 अक्षर अरे ओडिशा सुनिबो आज्ञा खाली ए मार्थापुर शासन भाई माने सुनिबेनी एक कथा मु बहु जगह आलोचना करिजी किंतु एक कथा पो चैनल माध्यम जाइनी जेहेतु रुद्राक्ष चैनल भाई नाम आसी ए कथाटा केमती ओडिशा वाला जानतु शिखंतु गुरु आज्ञा 2 अक्षर नाई गुरु होउछि 4 अक्षर ग जुगत उ और जुगत उ मिशिले गुरु केमिति ग जुगत उ समाने गु और जुगत उ समाने रु सुर हेला 4 तथापि गुरु 4 अक्षर आज्ञा नुह गुरु होउछि 40 अक्षर 40 अक्षर हाँ केमिति 40 अक्षर देखे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण आनिबा आमे ग जुगत उ क ख ग अक्षर केते 3 अक्षर 3 स्वर वर्ण को आनिबा ओठ उ गणी दिए 5 अक्षर 5 3 8 अक्षर 8 अक्षर र जुगत उ मिशिले रु अच्छा कोठ आ गया र गणी देले अक्षर संख्या हबो आज्ञा 27 पुनर्बार ओठ उ गणिले अक्षर संख्या 5 27 5 32 ये जाइछि 8 32 8 40 भाईना बसी प्रवचक सी जानी प्रसन्न त्रिपाठी आज्ञा आज्ञा मो गाँ को आसी यही कथा से आलोचना करुले प्रवचन माध्यम मुझे शिखी पाला माध्यम आणिकी बांटुछि से तो गले आज्ञा भल भल कथा से प्रसन्न त्रिपाठी महोदय कहती गले तेरे सुर से भाईना पाला कर शिशिर पाढ़ी करुँच पुओ 9 दिन प्रवचन
आमे ये जो पैसा आपण देले 9 दिन चली प्रवचन आ भाईना नहीं खाली कुकुड़ा फार्म करेंगे पैसा नहीं कहीं दबनी पैसा आए कौन दान धर्म कर हाँ लक्ष्मीधर दास जने गायक आज्ञा 7 दिन यज्ञ करते चामर दिया पैसा शिश्र पाठी कर प्रवचन आम आज्ञा आपण आशीर्वाद करुँ 9 दिन प्रवचन आम गाँव में 20 वर्ष है तथा भाई 20 वर्ष निश्चित नवा ना मुझे शुणी ना तेरे सुर किसी पैसा खर्च कर आगे खाली कुकुड़ा फार्म लगाना लाभ किसी हेन व्यर्थ हो जीवन सुर तेबे 40 अक्षर ये तुलसीदास कहले मो गुरुंकर अक्षर जदि 40 मु गुरु वंदना लिखेबी 40 पदरे ये 40 पद आज्ञा गुरु वंदना हनुमान 40 लिपिबद्ध कले जेते देवता छंदी सुर भाई सब देवता नाम रे ओ जुगत उ जुगत म आसीबो नाही कहा नार आसीबो हनुमंत को नाम रे आउ का नार आसीबो नाही हनुमंत को नाम रे देखी दासे कहबडी आउ को देवता को नाम रे ओ जुगत उ जुगत म आसुछि आम देखू केवल हनुमंत को नाम रे रिसर्च करा जायछि समीक्षा आइछि केमिति हरे हरे पो अछि एमिति दुर्लभ वन पंडित अ करे अ खरे अ गरे अ कौन धनी मशा ठीक ना नहीं अडी सबुथरे अछि ना नहीं कर अछि खर अछि गर अछि सबुथरे दुर्लभ वर्ण सी तेबे हरु आसिला अ नूरु आसिला उ मालो मोड की मिसई देले अ जुगत उ जुगत म मिसिले ओम सुर भाई 3टी ध्यान लिखिले संत तुलसीदास ये 3टी ध्यान आम राति पाइले जदि पढ़िबा तेबे आम जीवन सुखमय हब 3 ध्यान कौन ओ उम अतुलित बल धामं स्वर्ण शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानी नमग्रगण्य सकल गुण निधानं वानराणं मधीश रघुपति प्रिय भगत बात जात नमामि और लिखिले पो ध्यान पूरे गोटे ध्यान लिखि कौन उरंग सिंधु सलीलम सलीलम अशोक बंधी जनगात जया अशोक बंधी जनगात जया अशोक बंधी जनगात जया दयादन तदा हरंगा नमामि गंगब्रा गोरिरांग नहियं श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम गोलाउरे मनोज मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं बतात्मज बानर युध मुख्यं श्रीराम दूतम शरणं प्रपत्ति ये 3टी ध्यान को बापा जदि राति पाइला में पाठ करिबा आम हृदय रे ओम अक्षर लिपिबद्ध हब केमिति हब मनीष तो भल को छाड़िला मंद को ग्रहण कला आज्ञा आ मनीष बर्तमान भल को परित्याग करुछि मंद को ग्रहण करुछि आ हृदय रे आज्ञा ओटा आसीबो कोठु हब पक्षीटी हंस क्षीर पान करुछि पानी की अलगा कर दउछि मनीष क्षीर थिबो पाखेरे डाहाण पटे थिबो आसिका फटी क्षीर को पीबो आज्ञा क्षीर को से छाड़ी दबो मोर आसिका फटी की पीउछि एथरे ओ अक्षर कोन रहिबा हम हृदय रे आज्ञा हबो कि तेणु शास्त्र कहाउछि आम भावना ठीक नाही आमे खाली लगी जे भवन केमदी सुंदर हब आज्ञा भवनटा केमदी सुंदर हबा मनुष्य लगी किंतु भावनाटा केमदी सुंदर हब ता नाही बापा माँ लगी केवल खाली क्यारियर देखा पिलांकर केमदी चाकरी करिवो को बापा माँ देखिले मो पिलार क्यारेक्टर केमदी भल हो कहतु आज्ञा आ पाला कौन शुणा दास पाले किछि अछि हाथ गोड़ बाड़ेबा तो किछि ना अरे बापा माँ जो दिन विचार करिवो मो पिलार क्यारेक्टर केमदी चरित्र शुद्ध हबो से दिन संसार सुधुरिबो
आमे खाली भाईना क्यारियर देखुचे केमती डाक्तर इंजीनियर हम चली संस्था आ बेसी समय नेबिनी से सत्यनारायण बजरंग बाली हनुमान आज मांगलिक अनुष्ठान पदार्पण करी आगंतुक पंडित महोदय मानकर मातृकल्प भगिनीकल्प माँ भणी मानकर समवयस्क जीवबंधु मानकर छोट छोट कुणाकुनी मानकर उद्गल मातार भारत मातार सर्वस्मिनी काले कल्याण करंतु बोल आनंद बार हरि हरि